आले बावळा हॅलो संगाते हॅलो देखाले देखा ऋतुराच्या बसंत आगमन रे मंत्री मला निज कर्तव्य पथरे अग्रसर चालीची सांगा हॅलो अरे प्रहर गुंजन रे पोलरडे केते आनंदित उठछाती हॅलो आले सांगा हॅलो ए फली सभा मंडित दृश्य देखी को अनुताची बतकड थरच्या थरी रहे पारे बा नाही आले बावला हॅलो मुसळी बघ पाहिजे कुआडे हम काचराचे गोटे सुंदर फूल बगीचाटी अछि हॅलो चालन सांगा से फूल बगीचा घेराई बुलिकी आसीबा ठीक अछि लो ताहले जीबा जीवालो तेबे ठीक अछि हॅलो सहचारी संगाचारी धारी असे धीरे सामुका सहचारी संगाचारी धारी असे धीरे सामुका सखीकार संगारे केते नाना रंगारे जेमावा चारो असे नायिका सहचारी संगाचारी धारी असे धीरे सामुका सहचरी संगाचारी धारी असे धीरे सामुका बावला हॅलो काचीपुर राईच्या अटेराच्या कुमारी आलाची त्रिभंगी ठाणी अनुपमा सुंदरी सकर चंद परिवर्तन सका पसारी नहे बेसमान नव যৌবনী नवनायिका सखीकर संगरे केते नाना रंगरे जेमावा चारो असे नायिका सहचरी संगाचारी धारी असे धीरे सामुका सहचरी संगाचारी धारी असे धीरे सामुका आले बोला हॅलो छत्री एकाशिराच्या फुला बगीचा देखिବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି हॅलो ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଏ ଫୁଲ ବଜାର ଛାଡି ଜମାର କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତିନି କି सतर किलो ହଁ ବାଉଲା अरे बाऊ ସାଙ୍ଗ ସେଇଠି ଦେଖलो ଆଲୋ କୋଉଠି ସେଇଠି लो ଆଲୋ ସେଇ କଥା ହଁ ହଁ ସତରେ ସଖୀ
ସୁପ୍ରଭାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଉଦୟ ଏ ଧରା ପଇସା କେମିତି ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି 17 କିଲୋ ବୋଲା ଆଲୋ ବାପା ଆଉ ସେଇ ରାତିର ପୁନେଜନଟା ଦେଖିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡିଲା ପରେ ସୁନ୍ଦରଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଲୋ ବାପା ବୋଲା ଦେଖଲ ଦେଖ ଆଜି ନା ସେଇ ଜହ୍ନଟାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଚଲ ବାପା ଆରେ କଣ କହୁଛ ତମେ ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀ ଶାମୁକା ତମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ହ୍ୟାଲୋ ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ଯେମିତି ଲାଗେ ନା ଆରେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ଆମ ପାଖକୁ ଓଳେଇ ଆସିଛି ଲୋ ଓଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ସତୀ ସତରେ ଲୋ ଏ ବୋଲା ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି କଣ କିଲୋ ତମେ ତ ମୋର ପ୍ରଶଂସା ଏମିତି କେବେ ହେଲେ ବି କରିନ ହେଲେ ଆଜି ହଠାତ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ମାନେ କଣ ଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ବାପା ସାଙ୍ଗ ତମେ ନା ଆମର ଛୋଟ ବେଳର ସାଙ୍ଗ ଯଦି ତମର ପ୍ରଶଂସା ନ କରିବୁ ଆଉ କାହାର କରିବୁ କହିଲା ମୋ ସତୀ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହ୍ୟାଲୋ ବାପା ବୋଲ ଜାଣିଛ ଆରେ କୋଉ କଥା अर्ध टके अमिल कटा जेंदा संगरते अर्ध टके अमिल कटा जेंदा संगरते तीज बदम राते की ना एक नाइट नाचे ଆରେ ବୋଲ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ମାନେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସିଧା ଖୋଲିକି କହୁନ ठीक अछि रो आपे आपे सब बुझी जीवा ମୋ ସତୀ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସିଧା ଖୋଲିକି କୁହ ये मला कुनी लगा देखो ये मागेंदा डगे कथायसा ये मागोली गला दबायसा ये मागोली गला दबायसा काय रे मारी का फला सते काय रे मारी का फला सते जे मारा किनी नाही ना सते जे मारा किनी नाही ना सते हॅलो जमा ହଁ ବୋଲ बुझी पारुଛ किलो ନା ଲୋ दम धरी करी रहलो जे मारसिया पिला जसे बारसे दम धरी करी रहलो जे मारसिया पिला रसे बारसे ଆରେ ବୋଲ ହ୍ୟାଲୋ ଜମା ତମେ ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧା ସିଧା ଝିଅଟିଏ ଏମିତି ବୁଲେଇ ବଙ୍କି କହିଲେ ମୁଁ ବା କେମିତି ବୁଝିବି କହିଲ 7 କିଲୋ ହଁ ବୋଲ ଆଲେ ଜମା ସାଙ୍ଗ ତମେ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରୁନ କିଲୋ ନାଲୋ ନା ଆଲେ ଜମା ସାଙ୍ଗ ତମେ କଣ ଜଣା ଚଣାର ଭାତ ଖାଉଛ କିଲୋ ଆରେ ସେମିତି ଜମାରୁ କହିବାନି 7 କିଲୋ ତମେ ମାନେ ଏମିତି ବୁଲେଇ ବଙ୍କି କହୁଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆହୁରି କହିବାକୁ ପଡିବ କିଲୋ ଆଉ ପୁଣି ଅଛି 7 କିଲୋ କହିଲ ଦେଖି ସାଙ୍ଗ ମନ ହେସି ଛାନା ଛାନା ए जमा मना है सिजाना जाना उदिचे उदिया जाना लो कला बहर के मना दिन मैदान सपना देखुछ इका के त मछलना दिन मैदान सपना देखुछ इका के त मछलना फुटी से जुबा जुबाना ए जमा फुटी से जुबा जुबाना मोरे भराट छिना गो मोरे भराट छिना तुमा की जाए नि नायो ए जाने गागर छली गलाना तुमा की जाए
ଯାଇ ସୁଖ ପାଇବ ସତେ ହ୍ୟାଲୋ ଜମା ହଁ ବାଉଲା ତାହେଲେ ତମେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନ କିଲା ଆରେ ସାଙ୍ଗ ହ୍ୟାଲୋ ଏଇନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି ଦମ ଧରି କରି ରହ ଯେ ମାରସିଆ ପିଲା ରସେ ବାରସେ ଦମ ଧରି କରି ରହ ଯେ ମାରସିଆ ପିଲା ରସେ ବାରସେ समय आसब निश्चय मो मन कथा तम मान खोलिकी कहबी सतर किलो हेले बोल आज तो देखुच समय धीरे धीरे उच्चर होगा लगे चल एतिक आम बुलाबुली कार्य बंद करी एने निज निज गृह को फेरी जीवा ठीक अछि लो ताले जीवालो जीवालो ठीक अछि कि सुंदर धरा पृष्ठ नीलवर्णर अरुण्यटा प्रस्फुटित फूल महकरे महकी उठुछि कुहु कुहु कोइलीटा गाउछि गुणु गुणु हेई भ्रमरटा ए फूलरु से फूलकु केड़े सरागे बुलुछि धन्य धन्य हे तुमे सृष्टिकर्ता धन्य तुम ए विहीन ए फूल उद्यान को देखि मन मोर सतरे आनंद रे गाई जाए
केते जे मन लोभा गीत प्रवर लचुडला सिंह मोर पियर सागर कुमार दस्यु प्रवर लचुडला सिंह मोर पियर बयस जा अष्टादश तनुरे ता परवेश हमे कुसुम बने झुमी ताने ताने हमें फूल बने झुमी ताने ताने हमें फूल बने झुमी ताने ताने हमें फूल बने भ्रमण सागर चरण सिंह ठानी रे गमई बलि तरुण आहाती जतने करिछ गठन धन्य धन्य सृष्टिकर्ता हे चतुरानन खेली बुले ए फुलरू सही फुले प्रभात विहरण झुमी ताने ताने हमें फूल बने झुमी ताने ताने हमें फूल बने झुमी ताने ताने हमें फूल बने सतरे देखा कि सुंदर देखा जाए ए फूल उद्यान को देखी सतरे मो मनटे केते खुशी नाची उठुछि हेले हेले मो आसीबा उद्देश्य आउ से उद्देश्य को मो पूरण जदि न करिछि ताहेले ताहेले तो मो मन जमा मध्य बुझिबनी जेमिति हेले मध्य मो से माँ मंगला को दर्शन निमंते मु जाई दर्शन सारी फेरी आसिला परे ही मो मनटी बुझिब तेणु मो पिता सहित साक्षात करी तांको अनुमति नहीं चली जीवी मो सही महामाई इष्ट देवी माँ मंगला दर्शन निमंते जाए मो पिता पाखक जाई अनुमति नहीं चली जीवी सागर कि बाबा कौन है कि बाबा बाबा अरे हाँ रे तुम्हें पुणी एठारे अरे हाँ ए पाख जल रे बुलाबुली करथिली हठात देखिली तते अरे मो पुओ कौन पाई एपटे सेपटे तरतर हे बोलछि भाबिली जेठी देखा करबी कौन है कि बाबा बाबा हाँ हाँ
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ବାବା। ମତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଆସିଥିଲୁ? ହଁ ବାବା। ତୁ କଣ ପାଇଁ ରେ ବାବା? କଣ ପାଇଁ? ହଁ ବାବା ତୁମେ ଯଦି ମୋ କଥା ରଖି ତୁମେ ମତେ ଗୋଟିଏ ଅନୁମତି ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ଆରେ କିଏ ମନେ ଅନୁମତି ରେ ବାବା? ବାବା ଯାହା କହିବୁ ତାହା ମୁଁ କହିବି। ସତ କହୁଛ ବାବା? ସତ କହୁଛି ବାବା। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବା, ହଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେହି ମହାମାଇ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବୁ? ହଁ ବାବା। ନାଇଁରେ ବାବା, କଣ ହେଲା ତୁ ବାବା? ଯାହା କହିବି ପଛେ ମାନିବି, ହେଲେ ଏ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ତୋତେ ଅନୁମତି ଦେବିନି ରେ ବାବା। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଅନେକ ଦୂର ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ। ଏଇ ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସ୍ଥାନ ପୁଣି ତ ଛାଡ଼ିବି ନାଇଁ ବାବା। ବାବା ତ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେ, ମା ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ନା ବାବା ନା, ଆରେ ତୁମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ବାବା। ମୋ ମା ଦର୍ଶନ ସାରି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବେ। ନାଇଁ ବାବା, ମନା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ତୋର ଆଉ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବାବା ମୋ ବାବା। କଥାଟିଏ ରଖ ବାବା, ମୋର କିଛି ମଧ୍ୟ ହବନି। ମୁଁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବି। ନାଇଁ ବାବା, ବାରମ୍ବାର ତତେ ମନା କରୁଛି, ସେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବାବା ହଁ ରେ, ମୋ କଥା ରଖ ବାବା, ମତେ ଦିଅ ଅନୁମତି। ଆରେ କେମିତି ବୁଝେଇବି ତତେ ମୁଁ? ବାବା ହଁ ଅନୁମତି ଅନୁମତି ଦିଅ ହେ ପିତାମହରି, ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ଯିବି ଦିଅ ମେଲାଣି। ବାବା ଆଗ ଅନୁମତି ଦିଅ ହେ ପିତାମହରି, ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ଯିବି ଦିଅ ମେଲାଣି। ମା ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ କରିବି ମୋ ବଳେ ମନ। ମା ମୋ ମା ସେ ମା ଅନୁମତି ଦିଅ ହେ ପିତାମହରି, ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ଯିବି ଦିଅ ମେଲାଣି। ମା ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ କରିବି ମୋ ବଳେ ମନ। ମା ସେ ମା ମୋ ମା। ବାବା ବାବା, ଆମେ ଆଉ ସେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବାବା। ବାବା ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ବାବା, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଯା, ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇ ମାକୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବୁ। ବିଳମ୍ବ କରିବୁନି। ହଁ ବାବା ତୁ ଆସିଲେ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଅଛି ବାବା। ଠିକ ଅଛି ବାବା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବି। ଆରେ ହଁ ଯା। ପିଲାଟା ଏମିତି ଅଚଟିଆ ହେଲା ଯେ ସେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଯାଉ, ତାକୁ ବା ମନା କରିବି କାହିଁକି, ଆଉ ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବି କାହିଁକି? କଥା ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ଆସିବନି, ଆସିବ କେବଳ ସେଇ ହସ ଖୁସିରେ ଫଗୁଣ। ହେ ବାବର ଦୁର୍ଗା, ମୋ ପୁଅର ଚଲାପଥକୁ ସୁବିତ କଲର ମା,
ମୋ ପୁଅର ଚଳାପଥ କୁସୁମିତ ହଉଲା ମା। ଏତିକି ତ ଚଳଚଳ ବର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ହେଲା ମା। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। हे प्रभु विश्वमय करुणा बारिधि ए कि तुमर विचित्र नीला प्रभु ए कि तुमर विचित्र नीला आज को 15-16 वर्ष हो गला मो बंधु आदित्य नारायण गले कुआड़े रहिले केउठी किछि भी खोज खबर नहीं हेले तांको तो कथा देइथिली तांका पुत्र सागर चरण सहित मो झियो सामुकार विवाह करिया पई हेले मु कौन करिबी मु जे निरुपाय तुमे ही बाट देखाओ ठाकुरे तुमे ही बाट देखाओ। जय काशी राज्य अधीश्वरंकर जय जय हो हेउ जय काशी राज्य अधीश्वरंकर जय हेउ कौन है महाराज प्रणाम घेणतु महाराज। कौन भावुंट आपण आपण मुखमंडल तो मलिन थिला पड़ी जना पड़ी कौन है आपणकर सेनापति दिग्विजय महाराज अरे तुम्हें कौन जानी पारुन अरे मु कथा देइथिली मो बंधु आदित्य नारायण समस्त जानी सही कथाटा ओ से आप चिंतित हेले कहीं चिंतित होउछंती महाराज अरे जेमा देई पाई स्वयंवर करवा कौन कहला मो झियो सामुका पई ए काशी राज्य रे स्वयंवर आयोजन करा अरे जिवो मंत्री सिना नहीं मंत्री पुत्रटा नहीं ताहेले कोन जेमा देई को पई बरपात्र रे कोन अभाव रहिबो उपयुक्त वाक्य तुम्हें भाषी अछ हाँ मो झियो सामुका पई निश्चय स्वयंवर आयोजन ना 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 कौन है जटपरा करूछ एटा गोटिया कथा मु कोन मरि गलिनी हमर राज्य जमा पई मु हिनी जे बरपत्र जुगाड़ कौन कहबा को चाहू सीधा सीधा को हां एटा गोटिया कथा ओनेले हमर राज्य जमा पई मु हिनी जे बरपत्र जुगाड़ करि कि रखिछि जति महाराजा को अनुमति आइ गले मु बरपत्र कानी कि जुगाड़ कर लोकाय निबे आउ ए जट आज्ञा महाराज तू मो झियो पई बरपात्र जुगाड़ करिछु आज्ञा, हाँ। अरे शीघ्र प्रकाश कर किए से योग्य पात्र आज्ञा हमर सेनापति दिग्विजय बाबू देखिबा को वरिष्ठ युवक कुणसी राजकुमार थारुले कम की आम जेमा दाई पारे पूरा एकदम पूरा जोड़ीटा सुपर हिट हो तेणु करी आपनकर अनुमति हेई गले मु कथाटा को आग बढ़ेई आपण कोन कहउछंती आम राजदेव सहित सेनापति बाबूकर बाहाघर आराम रे समापन चुप कर जट कौन कहलु मो झिया पाई भरपात्र खोजी के आनिछु ता पुनी सेनापति बाबू सेनापति बाबू कानी छी हां हां चुप कर से गुडे कोन जानिछु से गुडे लंपट से गुडे चोर से गुडे मधुआ से गुडे चरित्रहीन ताकु पुनी मो झिया सहित पा देवा पई निमंत्रण देई के आछि हां तू जति के लोक सति के थी जानिछु सेनापति छानतु जटपात्र अबे जट कौन कहलु अरे कौन कहलु मो राजा झियो को बाहा हेबा पई योग्य लाइबे हैं तोरी पई रानी बा केते गाली देले मते तोरी जगु मते अपमान सुनना पड़ छाड़ी मारी देबी मारू मारू मारी देबी सेनापति दिग्विजय से कहू कहू कही देछि ताकू छाड़ी दियो कौन कहू कही दाला ता बोली रानी बा मते मधुआ लंपट चोर चरित्रहीन कहिबे सेनापति दिग्विजय मु बुझी पारुछि महारानी वेदमती तुमको से भली कहबार नथिला हो ठीक अछि छाड़न तो जा घटिबा कथा घटी गला ठीक अछि सेनापति तुमे जो प्रस्ताव पाड़ीछ सेई हबो
ମୋ ଝିଅ ଶାମୁକା ପାଇଁ ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ ତ କରାଯିବ। ମହାରାଜ ଜେମାଦେଈଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲିକା ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏପଟେ ବାପା ମା ଅନ୍ୟତ୍ର ବରପାତ୍ର ଠିକ କରି ସାରିଥିବେ, ଝିଅ ସେପଟେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିବ। ମୋ ଝିଅ ଶାମୁକା ସେ ଭଳି ଝିଅ ନୁହଁ। ସବୁ ବାପା ମା ଏମିତି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓ ଦେଖିଲା ଝିଅ। ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଏ କଳି ଯୁଗର ଝିଅ ମାନେ କମ କି ଏମାନେ ଘରେ ଘରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବାହାରେ ସରସ୍ୱତୀ। ଜଟ ମୁହଁ ସମ୍ବଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଠିକ ଅଛି ସେନାପତି ବେଦମତୀ, ମୋ ଝିଅ ଶାମୁକାକୁ ଶୀଘ୍ର ଡକାଅ ସମ୍ମୁଖେ ମୋହର। ଏଇନେ ଡାକୁଛି ମୁଁ। ଶାମୁକା, ଏ ମା ଶାମୁକା। ବାପା ଶାମୁକା ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇଥାଲୋ ମା। ବାପା ଶାମୁକା ମତେ ଡାକୁଥିଲେ? ତୋ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମତାମତ ନେବାର ଅଛି ଲୋ ମା। କଣ କହିଲେ? ମୋ ଠାରୁ ପୁଣି ମତାମତ? ହଁ ଶାମୁକା। କଣ ମତାମତ ବାପା? ଶାମୁକା ବାପା ତୋ ପାଇଁ ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରିଛି। କଣ କହିଲେ? ତୁ ଏ କଥାରେ କଣ ଏକମତ? ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂବର? ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ବାପା ତମେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ ଏକମତ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂବର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଗେଇ ନେବି କିଲୋ ମା। ବାପା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ନା ମା ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ସପ୍ତାହରେ ମାନସିକ ରଖିଛି। ସେ ମାନସିକ ପୂରଣ ନ ହେବା ଯେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂବର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବିନି। ଶାମୁକା ବାପା ଆରେ ତୁ ତ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ବାପା ଆରେ ସ୍ୱୟଂବର ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ଯିବୁ। ବାପା ଆଉ ମା ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ ସାରି ଶୀଘ୍ର ରାଜଉଆସକୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ବାପା। ତୋ ସହିତ ଯିବ ଏ ଜଟପାତ୍ର ମଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ମୁଁ କଣ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବି? ଜଟ ଏଇ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ଜଟ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଶାମୁକା ସହିତ ତୋତେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର? ହଁ କାହିଁକି ମହାରାଜ? ଆରେ ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟା କୁଳା ଲୋକ, ଏତେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ତୁ ବାଧ୍ୟ। ଯିବି ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବି ଯିବି ଆଉ। ବାପା ଶାମୁକା ତାହେଲେ ତମେ ତୁମେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେମିତି ମୋ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଭଲରେ କୁଶଳରେ ଏ ଆମ କାଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି ଲୋ ମା। ଏ ମା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମା। ମହାରାଜ ମତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି କି ବାଘ ଭାଲୁ ନ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଜଟ କାହିଁକି ଅଶୁଭ ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ? କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟା କୁଳା ଲୋକ ତ ବାଘ ଭାଲୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୁଁ ତ ଖାଇଯିବେ। ଆବେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯା। ଏ ଜଟ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କି ଆଣିବୁ ଜାଣିଛୁ ତ? ମୁଁ ଯଦି ଭଲ କରି ଆସିଲେ ତୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରି ଆରେ ଆସିବୁ। ତୁ ବି ଭଲ କି ଆସିବୁ, ମୋ ଝିଅ ବି ଭଲ କରି ଆସିବୁ। ଯା। ସେନାପତି ଦିଗ୍ବିଜୟ ମହାରାଜ ତୁମେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଲାଗି ପଡୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ। ମହାରାଜ অপমান, ঘোর অপমান। ଏ କଥା ଯଦି
जदि किए कहि थानते मु सीधा आत्महत्या करि थानते करिबे आज्ञा मो आत्महत्या करिबिनी आउ केमिति से करिवे प्रतिशोध नेबी केमिति प्रतिशोध प्रतिशोध नेबे हैं केमिति प्रतिशोध नेबे अरे तू कहिदेलु सेनापति को तुम झियो को प्रदान करो कहले ए रानीटा कौन कहबा कथा हाँ कि ना दीटा अक्षर कहबा कथा हेले रानीटा कौन कहिला आपण को मडुआ लंपट चोर चरित्रहीन छाड़ीबिनी भाई प्रथमे रानीटा को मारी देबी एते लोकंक सम्मुखरे मते जो अपमान देछि सेही अपमान रो कोला गंडा करी हिसाब करी आ प्रथमे रानीटा को मारी एई लक्ष्मी रानी रो गंडी रो मुंडटा अलगा करिबी केमिति मारी देबी धरि देबी काटी देबी मारी देबी कले कोन कोन हबा आ जो अपमान दैछे हेला मो कलिजा भितरे भेति जाइछि अरे बाबू हीरा पानी पत्तर काटे हरबर हेले आंटू फाटी तुम एमिति उत्तेजित हेले हबो आगो जीवा प्रथमे मंगला मंदिर मंगला को दर्शन करी आसी साइला परे ही युद्ध क्षेत्र करिबा ए जटो आज्ञा अब तो मुंडरे कोन अछि या मो मुंडरे कोन अछि कच्चा गु ए ना 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 राजो जमा सामुका जीव मंगला मंदिर वा मंगला को दर्शन करी बाबा ए माटा मते मधुआ लंपट चोर कहिछि औ जाऊ अपमानटा देला सेही अपमान रो कोला गंडा हिसाब करिवे आज्ञा ता झियो ठारू आ अरे एमिति खेलिबी शेषरे राजा और रानी ठेता झियो को गला रे छंदी दे चले ए सामुक तू जदि मोर न हेबो कारी हबा को देबी तू केवल मोर हाँ सामुकटा केवल मोर अरे सेनापति तो हबो एमितिया आ मंत्र एमितिया फुंकी देइछि सेनापति रो कन्नरे आ सेनापति तो मो कटारे उठुछि आ पडुछि ओ जटाओ पत्र मु भले थिले बेलपट्टा रागी गले पूरा छिन्न छत्रा राजा तो हबो देखा गले ना आज बहुत सुंदर देखा जाउची देखा जीविनी केमिति बा